Hello guys, ngayon tuturuan ko kayo kung paano tanggalin ang end-to-end encryption sa Messenger. Una, pindutin ang Messenger. Then, ayan, kapag nandito na kayo sa Messenger, makikita nyo yung 3 lines sa left side, pindutin nyo lang. Then, ayan, kapag napindot nyo na yung 3 lines sa left side, makikita nyo yung setting sign sa right side naman, sa upper, pindutin nyo lang. Then, ayan, nandito na tayo. Scroll down lang natin. Hanapin natin yung privacy and safety. Then ayan, kapag napindot nyo na yung privacy and safety, makikita nyo yung end-to-end encrypted chats. Pindutin nyo lang yung end-to-end encrypted chats. At ayan, kapag napindot nyo na yung end-to-end encrypted chat, makikita nyo yung message storage. Pindutin nyo lang yung message storage. Then ayan, kapag napindot nyo na yung message storage, scroll down nyo lang. Makikita nyo yung turn off secure storage. Pindutin nyo lang yung turn off secure storage. Ayan. Then kapag napindot nyo na, pindutin nyo lang continue. Ayan, okay na. Ganun lang kadali tanggalin ang end-to-end encryption sa Messenger. Ayan, yun lang. Ayun, ganun lang kadali para tanggalin ang end-to-end encryption sa Messenger. Thanks for watching! Subscribe me for more videos like this. Thank you!